Igin panawagan ni Borongan Bishop Crispin Varquez ang pagiging simple ngan matipid ha paggamitan pundohan singbahan hatubangan haniya mga ikasi obispo. Habag ula nga ika-131 nga Plenary Assembly and Catholic Bishops Conference of the Philippines kon CBCP gindigunan han obispo ang importansya ang disiplina paggasto labi na dagko nga mga katirok. Diri dapat maging mabugat para haton guting nga diocese at tun pag-host haton mga katirok han singbahan. Ini ang makusog nga mensahe obispo hatubangan hato niya mga igkasi lider han singbahan katolika. Sumalakan Bishop Varquez kinahanglan nga iwasan aton sobra nga kagarbo o ang tinatawag nga lavish hospitality nga nagiging kausahin daka nga gastos para haton mga host na diocese nga posible pa maging iskandalo hapanlantaw han mga tumuruo. Siring pa niya kung magpapabilin nga simple nga matipidan mga katirok mas damo nga mga dioceses aton mag-ientresar ha pag-host ha mga masunod nga plenary assembly. Iginduso gihapon ni Bishop Varquez aton pagka-add information programs nga mas barato o affordable. Katuyuanan hini nga matagan hinhigayon aton guting nga diocese nga may ada limitado nga pundo nga makapartisipar ngan makigbahin han misyon han CBCP. Hakatapusan gintagan hindoon han obispo ang kahulugan han synodality o an urusa nga paglakat han singbahan. Iginsuhestyon niya aton pagtukod hin common fund diin ang kada teritoryo han eklesyastiko in mag-aaragmot hin guti nga porsyento han ira karikuhan base suportaran ang operasyon han bugos nga kapulungan. Ginpahinomdom gihapon niya mga igkasi pastor nga ang kada obispo aktibo man o retirado indiri dapat tagden nga mabugat nga karga kundi usa nga bugto hauusa nga misyon. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.